Ovaj projekat ili Segova tretman smo namenili pacijentima čiji jajnici ili testisi više ne rade. Bilo da je to posljedica bolesti pa da su pre vremena prestali da rade ili da je biološki život tih organa završen ili pri kraju pa više ne obavljaju funkciju. Kompletna tehnologija što se tiče regenerativne medicine u ovom slučaju je autologna, što znači da mi tokom cijelog procesa obrade tkiva i primjene tehnika regenerativne medicine ne koristimo ništa što nije od pacijenta. Segova je složena biotehnološka procedura koja se sastoji iz nekoliko pojedinačnih procedura upakovanih u određen kratak vremenski period. Preoperativna priprema pacijenata koji se nalaze u Segova programu je klasična preoperativna priprema svih pacijenata koji se pripremaju za operativni zahvat. Gde je kako preoperativni tok, tako i sam postoperativni tok sveden na minimalno vreme provedeno u okviru bolnice, koja bez obzira kojim ciljem vi dolazite u samu ustanovu čini jednu određenu neprijatnost. Naši pacijenti su posle apsolutno nekoliko časova nakon intervencije sposobni za potpuno normalan život i povratak svom društvu. To su uglavnom žene koje su bezuspešno dosta puta pokušavale da ostanu u drugom stanju ili imale neke prethodne metode asistirane reprodukcije i to je bilo neuspešno, koje su ušle u ranu menopauzu, pa imaju i te probleme, ne samo s tim što nisu ostale u drugom stanju, nego imaju i druge simptome koje nosi menopauza, za koje su one premlade. Dakle, osnovni cilj pacijenata je ili da dobiju decu, to jest reprodukcija, ili da obnove funkciju svog organizma preko obnavljanja hormona koje se produkuju u polnim organima, u jajnicima i u testisima. Priprema za proceduru generalno je i složena i prosta. Složena u smislu da mi pokušamo da nađemo razlog zbog čega te žlezde, jajnice ili testisi ne rade i da ukoliko možemo da ga otklonimo, i to podrazumeva da ispitate genetiku, nasleđe, infekcije, hormone, imunologiju. Dakle, jedan opsežan setup koji treba da nam ukaže na razloge. Potom pokušamo da vidimo da li postoji neki problem koji možda možemo da ugrozimo samom procedurom ili generalni pregled i imidžing tehnologija. I kada sve to uradimo, ostaje nam priprema za operativni zahvat koji je deo same procedure. Prvi korak se tiče uzimanja tkiva od pacijenta. Drugi korak je da se to tkivo prvo samo po sebi obradi tako što pokušavamo da neke signalne puteve koji negativno utiču na onaj rezultat koji mi želimo da postignemo suprimiramo, a s druge strane da pomoću vlastitih faktora rasta stimulišemo neke pozitivne signalne puteve, odnosno da postojeće tkivo natjeramo da ide u onom pravcu u kom mi želimo. Praćenje posle samog prvog dela biotehnološke procedure smatramo veoma važnim jer je u stvari to period kada ono što uradimo daje efekte. Mi mijenjamo odnose nekih faktora rasta i na taj način pokušavamo da tkivo usmjerimo u pravcu u kome mi to želimo. Procedura traje između 45 minuta i 1 sata. Nakon toga sledi buđenje pacijenata u operacionoj sali i odlazak u jedinicu intenzivnog lečenja gde je dalji nadzor, postoperativni nadzor između 4, 5, nekada i 6 sati. Nakon nekoliko sati nakon intervencije započinje se sa unosom tečnosti, to je prva stvar, a zatim i nekoliko sati nakon toga pacijenti dobijaju neki malo veći kalorijski unos u vidu napitaka specijalno pripremljenih za ove svrhe. Radi se o medicinskim napitcima. To je prva 24 sata. U sledećih 24 sata pacijenti se ponašaju potpuno normalno. Započinje se sa fizikalnim tretmanom, šetnjom. Što se tiče tehnologije koju mi primjenjujemo u Segova programu, pored
jako visoko sofisticirane biotehnologije koje mi primjenjujemo na samom pacijentu. Uopšte ne zaostajemo i sa ispitivanjima svega što mi radimo, tako da striktno ispitujemo sve faktore rasta, ponašanje tkiva, matične ćelije za koje se rade vrlo striktne fenotipizacije. Naravno, ispitujemo i neke signalne molekule koji su kako pozitivne, tako i negativne i njihove odnose u in vitro, znači u tkivu koje mi dobijamo, a također i in vivo na pacijentima. Tako da se nadamo da ćemo u vrlo skoroj budućnosti analizom ovakvih rezultata moći da steknemo jasnu sliku praktično funkcionisanja i pravu sliku djelovanja ovakve tehnologije i da ćemo moći da napravimo neke sitne modifikacije za koje sam ubijeđen da će dovesti do još boljih rezultata, odnosno boljih rezultata nego što danas imamo. Sadašnja medicina, kojim god problemom da se bavite, zahteva multidisciplinarni pristup. Tako da sam ja kao abdominalni hirurg sastavni deo tog multidisciplinarnog tima i činim jednu od jednakih karika u tom lancu. Ja dobijem njihove pripremene analize pre procedure i ispratim ih za vreme procedure ukoliko oni imaju bilo kakva pitanja, bilo kakve tegobe. Nakon toga kreće praćenje na svakih mjesec dana. Ja ih zovem jednomesečno. One bi trebalo da odrede analize hormona i ginekološki pregled kod svog lokalnog ginekologa ili ukoliko nemaju svog ginekologa, dođu kod profesora na pregled i da im profesor odredi dalju terapiju. Segova je autologna, potpuno bezbedna procedura koja je danas vjerojatno najsveobuhvatniji način podmlađivanja polnih organa, jajnika i testica koje postoji u medicini i koji mnogostruko povećava šanse pacijentima da dođu do genetski svog deteta. Što se tiče nekog hormonalnog dijela, tu su rezultati jako dobri i mi u jako visokom procentu pacijenata možemo da izazovemo hormonalni status koji je, da kažem, do neke mjere zadovoljavajući. Šansa da neko dobije bebu posle ovoga je negde oko 15% na sada postignutim rezultatima. Ali čak i ovih 15% mislimo da je ogroman rezultat jer su inače šanse tih pacijenata praktično nula da dobiju genetski svoje dete. Tim je veća sreća kada uspemo i kada dovedemo od toga da nešto što je do skora bilo potpuno nemoguće i gde su neke biološke granice govorile da je dalje nemoguće, a kada uspemo da pomerimo te biološke granice, onda i psiha bude mnogo bolja.